নমস্কার। কবি রানা চক্রবর্তীর জন্ম এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে। ধর্মীয় সংস্কারে লালিত তার বালকবেলা। কবিতার প্রতি আগ্রহ শৈশবাবস্থা থেকেই। সরল, অনাড়ম্বর, বিনয়ী এবং সকলের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, সহায়তা ও সেবায় তিনি সর্বদা এগিয়ে থাকেন। জীবন বীমা নিগমে চাকুরি করতেন। সাতদল নামের একটি পত্রিকা বের করে সাহিত্যপ্রেমীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আবেগপ্রবণ রানা চক্রবর্তী নানা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। তরুণাবস্থাতেই পুত্রের অকাল মৃত্যুতে সাংঘাতিকভাবে আঘাত পেয়েছিলেন রানা চক্রবর্তী, কিন্তু ভেঙে পড়েননি। ঈশ্বরের অভিপ্রেত ভেবে তিনি সাহিত্যকেই অবলম্বন করে নিজের বিচার এবং যোগ্যতার দ্বারা অন্যদের উৎসাহিত করে চলেছেন। বহু পুস্তকের জনক। শুধু কবিতায় নয়, অন্যবিধ মননশীল রচনার দ্বারা তিনি বরাক উপত্যকার সাহিত্য ধারাকে পুষ্ট করে চলেছেন। জন্মদিন 27 অক্টোবর। বালার্ক প্রকাশন থেকে তাঁর কিছু বাংলা কবিতা এবং কিছু হিন্দি অনুদিত কবিতা উপস্থাপিত করেছেন বরাক উপত্যকার এবং বেঙ্গালুরুর কয়েকজন কবিতা প্রেমিক ও কবিরা। আমাদের তরফ থেকে ঈশ্বরের কাছে রানার সুস্থ সৃজনশীল জীবন কামনা করি। ধন্যবাদ। নমস্কার। রানা চক্রবর্তী মহাশয়ের জন্মদিন উপলক্ষে আমি চন্দা বর্মা তার লেখা কবিতা অভিমান পাঠ করছি। অভিমান। তুমি যখন কথা বলো তখন আমি চুপ, আমি যখন কথা বলি তখন তুমি চুপ। আমি এপাশে, তুমি ওপাশে, আমি জেগে কাটাই সারা রাত, তুমি গভীর ঘুমে। এবার আমি গভীর ঘুমে, তুমি ছটপট করে এপাশ ওপাশ করছো। নমস্কার। কবি রানা চক্রবর্তীর একটি কবিতা আমি পাঠ করে শোনাচ্ছি। আমি বনশ্রী চৌধুরী। কবিতাটির নাম সময় হয়নি। প্রবল খরায় ফুলবাগান পুড়ে দিয়ে যাক, কিংবা প্রচণ্ড ঝড়ে শাখামূল ছিন্ন হোক, তথাপি নেশা ছুটে না, ফুল ফোটাবেই। পাল ছিঁড়ে যাক, নৌকা ডুবে যাক, স্রোতে ভেসে মোহনায় পৌঁছাবেই। অদম্যে অরণ্য পাড়ি দিয়ে শহরে আসবেই। মালতী বলে, বৃন্ত ভেদ করে বের হইনি এখনো, অপেক্ষা করো, সময় আসেনি। ভোরের সূর্য 2 মাইল পশ্চাতে। ধন্যবাদ। নমস্কার। আজকে শ্রী রানা চক্রবর্তী মহাশয়ের লেখা কবিতা পাঠ করতে যাচ্ছি। কবিতার নাম হলো আমি। নেশা করি না, মাতাল নই, নেশা করি না, মাতাল নই, প্রয়োজনের তাগিদে বাঁচাল হয়েছি। উন্মাদ নই, বরং সান্ত্বনা আছে, অপরাধী নই। জ্ঞানত ভুল করি না, কারো রাস্তার কাঁটা হতে চাই না। কাঁচের চুড়ির মতো মন নয়, টুক করেই ভেঙে যায়। তাই বলে পাষণ্ড নই, কারণ ফুলের প্রতি আমার আকর্ষণ। চিমটি কাটলে সবাই ব্যথা পায়। রক্ত মাংসে গঠিত আমিও, আমারও ব্যথা লাগে। তাই আপ করি, তবে একটু জুড়ে করি। শুভ্র বসন অল্প ছিটা ফুটাতেই অনেক নোংরা মনে হয়।
তাই পরিবেশ আমাকে একদিন হয়তো বিচিত্র রং এর প্রজাপতি বানিয়ে ফেলবে, যার প্রকৃত রং কেউ বুঝতে পারে না। নমস্কার, আমি সুস্মিতা মজুমদার। কবি রানা চক্রবর্তীর জন্মদিনে তার একটি কবিতা পাঠ করছি। ফুলের অসুখ। আমার ফুলবাগানের লাল গোলাপটি প্রায় বিমর্ষ দেখি, উদাস দেখি। কারণ খুঁজি, কিন্তু কারণ খুঁজে পাই না। তার নিজের বহু দীর্ঘশ্বাস, নিজের দুঃখের কথা আজ পর্যন্ত বলেনি। জানি ফুল আমার মতো নিজের মন খারাপের কথা ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলতে পারে না। জীবনে যা হতে চেয়েছিলাম পৃথিবী আমাকে তা হতে দেয়নি। তাই বলে তো ফুলের কাল হয়ে দাঁড়াবো না। কোন মালির সুরে ওর সুর বাঁধা তার সন্ধান এখনো পাইনি, যে ফুলের মনের কথা অসুখের কথা বুঝতে পারে। নমস্কার, রানা চক্রবর্তী মহাশয়ের রচিত কবিতা আমার অনুভব পাঠ করছি আমি সীমা স্বর্ণকার। আমার অনুভব। সবাই এই গোলাপকে নিয়ে ব্যস্ত, আমি ব্যস্ত কচুরিপানার ফুল নিয়ে। অবহেলায় গজিয়ে ওঠা সে বড় শান্ত স্নিগ্ধ। মাথা উঁচু করে সূর্যকে আহ্বান জানাই। আমি এই গোলাপকে চাই না, আমি কচুরিপানার ফুলকে নিয়ে কবিতা লিখব। সে আমাকে বড় আনন্দের কবিতা দেয়। ধন্যবাদ। नमस्कार, राणा चक्रवर्ती जी की कविता मैं का पाठ करने जा रही हूँ। मैं प्रियंका द्विवेदी। मैं नशा नहीं करता, मैं मतवाला नहीं हूँ। ज़रूरत पड़ी सो वाचाल हुआ। उन्माद नहीं हूँ अपितु स्वांतना है। अपराधी भी नहीं हूँ, ज्ञानत भूल नहीं करता। किसी का पथ का रोड़ा बनना नहीं चाहता। कांच की चूड़ी जैसा मन नहीं है मेरा, जो चट से टूट जाए। पाखंडी नहीं हूँ, क्योंकि फूल के प्रति मेरा है बहुत लगाव। चिमटी काटने से सभी को दर्द होता है। रक्त मांस का आदमी हूँ मैं, सो आह ऊह तो करना पड़ता है, जरा जोर से करता हूँ। शुभ्र वस्त्र में थोड़ी सी छींटे पड़ते ही बहुत अधिक गंदे लगते हैं। सो वातावरण मुझे एक दिन विचित्र रंग वाली तितली बना देगा, जिसका असली रंग कोई समझ नहीं पाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं श्रीमती राजकुमारी मिश्रा श्री राणा चक्रवर्ती जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देती हूँ और उनकी लिखी कविता का हिंदी अनुवाद पढ़कर सुनाती हूँ। कविता का नाम है अभिमान। जब तुम बात करती हो तब मैं चुप रहता हूँ, मैं जब बात करता हूँ तब तुम चुप रहती हो। मैं इस ओर तुम उस ओर, मैं सारी रात जागे रहता हूँ, तुम गहरी नींद में सोती हो। इस बार मैं गहन नींद में, तुम छटपटाओगी, करवटें बदलते रहोगी, पर तुम मुझे न पाओगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रीता सिंह आज राणा चक्रवर्ती जी की कविता का पाठ करूंगी। कविता का शीर्षक है मेरा अनुभव। यह कविता उनकी अनुभव है और कविता इस प्रकार है। सभी गुलाब को ले व्यस्त हैं, सभी गुलाब को ले व्यस्त हैं, मैं व्यस्त हूँ जलकुंभी के फूल लेकर। मैं व्यस्त हूँ जलकुंभी के फूल लेकर, अवहेला में अंकुरित है वह बड़े शांत स्निग्ध। सर उठाकर सूर्य को आह्वान करता, मुझे गुलाब नहीं चाहिए, मुझे गुलाब नहीं चाहिए,
मैं जलकुंभी का फूल लेकर कविता लिखूँगा। मैं जलकुंभी का फूल लेकर कविता लिखूँगा। वह मुझे बहुत आनंद की कविता देता है। वह मुझे बहुत आनंद की कविता देता है। धन्यवाद। नमस्कार। राणा चक्रवर्ती जी की हिंदी अनुदित कविता नग्न पृथ्वी मैं टीना वर्मा पाठ कर रही हूँ। सभ्यता के आदिम पर्व में पृथ्वी नग्न थी। खोजी पृथ्वी बुला लाई नई सभ्यता। पृथ्वी गोल जहाँ से चलना शुरू हुआ, चलते चलते वहीं लौट आया। सभ्यता भी अग्रसर होते होते पूर्वावस्था में लौट आई है। सो आज डस्टबिन में नवजात की रुलाई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अपहरण, खून, नग्न पृथ्वी पर असभ्यों के छल कपट का खेल। नमस्कार, मैं वंदना वर्मा मान्यवर राणा चक्रवर्ती की कविता फूलों का रोग पाठ करने जा रही हूँ। मेरे फूलों के बाग के लाल गुलाब को प्राय उदास विमर्श देखता हूँ। वजह ढूंढकर भी कुछ नहीं मिलता। उसके अपने लंबे श्वास, उसके अपने दुख की बात आज तक नहीं बताया। पता है मुझे, फूल मेरी तरह अपने मन खराब की बात ढोल बजाकर कह नहीं सकता। जीवन में जो बनना चाहता था, दुनिया मुझे वो बनने नहीं दी। तो भी मैं फूल का काल बन खरा नहीं होऊंगा। कौन माली के सुर में उसका सुर बंधा है, अब तक पता नहीं चला मुझे। जो फूल को मन की बात, रोग की बात समझ सकूं। धन्यवाद। আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে আছেন বাংলায় বরাক উপত্যকা থেকে চন্দা বার্মা, বনশ্রী চৌধুরী, সঙ্গীতা বার্মা, সীমা স্বর্ণকার, গুয়াহাটি থেকে সুস্মিতা মজুমদার। হিন্দিতে আছেন বরাক উপত্যকা থেকে ডক্টর রীতা সিং যাদব, রাজকুমারী মিশ্রা, टीना वर्मा এবং বেঙ্গালুরু থেকে প্রিয়ঙ্কা দ্বিবেদী ও বন্দনা ভার্মা। ভারাক প্রকাশন থেকে তাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।